Hahom dodom ke musamung musalai jongbari awi mung khlai jak tipra mothani adong rok. Asuk shimiya 49 chao mono amchani tipra mothani batainai borongrang MDC Hangshu Kumar Triprano Khummala Kanrui borok burung logi tuye himbotok khai chao mono amchayo kalai rakha. Lukurok bai malai kaham hamya kok shalaikha. Ashalo bonakari bo manjakha Pachathol Bidhan Sabhao tipra mothani batainai boronggalang Hollywood chakmabo. Ashalni kokpir mungo khungni nukhungni khorok buri border dhansani bana romka. Sini buba gerani mutu, awo tak mulai situ. Sini buba gerani iman, ini mutanggung situ. और चीनी दुई फैमिली चीनी चार भोटार और चीनी बीजेपी या कागज चीनी बोबाग्रानी दल जे त्रिपुरा मुथा दल चीनी थानसानी दल बरक फाइका बरकनी आं नायखा एकटा परिवार बिनि बिहिबो साखामिया प्यारालाइज अर्थात विकलांग एरपरे बिहिबो अमहाय विकलांग हेंटिकेट तिनी बीजेपी राव सागोचों विकलांग बाता दृष्टिहीन बाता अंध बाता 2000 टाका खलाइरबो किन्तु एक्चुअली अब ज्वलंत प्रमाण जरा प्रकृत मानथाइराव बरक से तिनी विकलांग बाता अर्थात प्यारालाइज बातानि वंचित अमहाय खलाये शुधु माइक्रोफोन आवाज बाय तिनी विभिन्न प्रचार सभा रैलियो नेताराव सागो सबका साथ सबका विकास ही सागो तिनी आनी विकलांगराव विनाश होई तंगो आनी सबका साथ सबका विकास ही सागो तिनी एलाका तिनी डेभलपमेंट हुइया तिनी शुधु नेता मंत्री विकास होई तंगो अबनि बागै आं निजे बीजेपी तंगमानि बीजेपी ने एमडीसी तंगमानि बीजेपी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने आं तंगमानि किन्तु नायखा शुधु बीजेपी बुखुकबाय सागो किन्तु कामबाय किछु हुइया तिनी त्रिपुरा राज्यनि शिक्षा स्वास्थ्य उन्नयन থেকে শুরু খলাই রাস্তাঘাট থেকে শুরু খলাই যিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে সবচেয়ে দুর্গম ডিস্ট্রিক্ট দলাই ডিস্ট্রিক্টনি সবচেয়ে যিনি দুর্গম ব্লক উনকা সামনো আরদি ব্লক প্রথম সারা ভারতবর্ষনি প্রথম রেগা মজুরি চালুঙ্গ কিন্তু এই রেগা মজুরি এলাকায় যে গরিব এলাকা গো কায়রান্য তিনি বেসরকারি খলাইকা তিনি নিত্য প্রয়োজনীয় দাম থাও তেল কেরোসিন বৃদ্ধি অংখা তিনি গরিবরাও দিনের পর দিন অতিষ্ঠ অংখা ফাইনাইয়া বোবাগ্রানি লগেও এই যে ময়নামা এলাকা সারা বিধানসভানি বড় বোবাগ্রানো ভোট দিনাই বোবাগ্রানো কপ্লাই খাইনাই ত্রিপুরা মুথানো कप्लाई खलाइनाय आगामी दिन जे बोबाग्रानि जे लास्ट 5 चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लाइनो जों जित हासिल खलाइनाय एवं आगामी दिन आनि विकलांग आनि बुरै जाय जुबक वाईटीएफ नि टीडब्ल्यूएफ नि समस्त त्रिपुरा मुथानि वारियर्स रावनो पाहाड़ी बांगाली माइनरिटी मुस्लिम समस्त मिलिए चिनि बोबाग्रानि जे यागनो करा खलाइनाय बोबाग्रानि जितना हासिल खलाइनाय जों आगामी 16 तारिख प्रत्येकते पारानि बरौ प्रत्येकते इलाकानि जरा भोटार राव जों सঠিক समय थाङै आनारस मारियो बुट रगै चिनि बोबाग्रानो कप्लाई खलायो जों बिजय मिছিল खलायनाय जत जों मिले बिजय मिছিল खालायनाय हामबाय जत